बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आप सबको क्लास में खुश आमदीद। आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 10 हमारा। अ, तो आज का सबक शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इस सबक में हम दुआएं करेंगे। पिछले सबक में हमने दुरूद इब्राहिमी किया था, उससे पहले तशहद और जो नमाज की बाकी चीजें हैं वो हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के सबक में हम नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली कुछ दुआएं हैं जो कि कॉमन दुआएं हैं, जो हम सबको आती हैं और सब लोग पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ग्रामर में हम फेल माजी जो पिछले हफ्ते शुरू किया था उसी को इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे, कुछ और उसी को करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद निकात तालीम या शौक इंशाल्लाह ताला उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और इस सबक के में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 928 दफा आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस सबक के ख़त्म होने तक हम जो हैं 116 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान में 28,854 दफा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है हाफ वे आज आधा हो जाएगा कोर्स। 20 लेसन है इस कोर्स के, तो हमारा आज 10वां लेसन हो जाएगा। तो जैसे 5वें लेसन के 5 लेसन होने के बाद एक एग्जाम आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इसी तरह आज 10 लेसन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ एक क्विज शेयर करूंगी जिसमें सारे जो लेसन 6 से लेके 10 तक हम कर चुके हैं ना, उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। तो उसको प्लीज कोशिश करिएगा कि उसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद ग्रुप में टिक सेंड कर दीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वो एग्जाम अटेम्प्ट कर दिया है इंशाल्लाह ताला। तो अगर ये पहली दफा ठीक नहीं होता तो दूसरी दफा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये कि आपके सारे लेसन की रिवीजन हो जाएगी जो कि 6 से लेकर 10 तक हम कर चुके हैं। तो इसी तरह हर 5 लेसन खत्म होने के बाद हम एक क्विज किया करेंगे, जैसे कि पहले 5 लेसन होने के बाद किया था। अब दसवीं की बात करें बाद एक भी, तो 20 लेसन खत्म होने के बाद एक क्विज और होगा जो कि पूरे 1 से लेके 20 लेसन जो हैं उसके क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक आ गए हैं, तो आगे भी हमें खैर खैरी से इस कोर्स को मुकम्मल करने की कोशिश इस कोर्स को मुकम्मल करने की तौफीक दें। और ना सिर्फ इसको मुकम्मल करने की बल्कि इसको अपनी जिंदगियों में लाने की भी, और कुरान के साथ सही मानों में जुड़ने की और उसकी समझ अता करें हमें। ठीक है। और जो हमारा टारगेट है वो तो तकरीबन 50% कुरान के अल्फाज को समझना है ना, लेकिन अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इसको 100% समझ सकें, और 100% जो अल्फाज हैं कुरान के वो समझ सकें। तो उसके लिए यही है कि हमें जुड़ा रहना है, कोई ना कोई कोर्स करते रहना है, किसी ना किसी तरीके से कुरान का इल्म जो है वो हासिल करते रहना है। और साथ साथ कुरान की जुबान जो अरबी है उसको भी सीखना है, ताकि उसकी खूबसूरती से, उसकी जो सही मायने है उससे हम अच्छे तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से फायदा उठा सकें। क्योंकि जब कुरान अरबी में पढ़ा जाता है और हमको उसके मायनों की समझ आती है, तो उस वक्त जितना मजा आता है कुरान को सुनने में, उतना उसको तर्जुमा पढ़ने में भी आता है। लेकिन जाहिर है अगर अल्लाह ताला ने अरबी जुबान का इंतखाब किया है तो वो किसी वजह से किया है। उसकी खूबसूरती और उसमें जितनी ज्यादा डेप्थ है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने अरबी जुबान का इंतखाब किया है कुरान को नाजिल करने के लिए। तो उस जुबान को समझना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इस जुबान को समझ सकें और कुरान को समझ सकें, और कुरान को समझ के उसके ऊपर अमल भी कर सकें इंशाल्लाह ताला, अपनी जिंदगी बदल सकें कुरान के मुताबिक इंशाल्लाह ताला, ताकि दुनिया में भी हमें भलाई मिले और आखिरत में भी भलाई मिले। तो आज हम जो दुआ कर रहे हैं वो भी इसी चीज की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी भलाई दें और आखिरत में भी भलाई दें। ठीक है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व कीना अज़ाबन नार। ये दुआ सबको आती है इंशाल्लाह ताला, सबको आती होगी। गुमान अच्छा गुमान है कि सबको आती होगी, और अगर नहीं आती तो कोशिश करें कि सब इसको याद कर लें। छोटी सी दुआ है, बहुत आसान है, और बहुत जैसे कॉम्प्रिहेंसिव
सिर्फ दुआ है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें कवर हो रही हैं, कि बहुत ज्यादा चीजें हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं इस छोटी सी दुआ में। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस छोटी सी दुआ में, खूबसूरत सी दुआ में हम क्या अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। क्योंकि दुआएं जो होती हैं वो अल्लाह ताला से हम कुछ मांग रहे होते हैं, और ये दुआएं भी हमें अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। तो उनको हम समझते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, कि क्या चीजें अहम हैं जो हमें मांगनी चाहिए। तो पहले इसका पहला हिस्सा कर लेते हैं, रब्बना आतिना फि दुनिया हसना, ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। ठीक है, रब्बाना, ए हमारे रब, जैसे कि हम ग्रामर में भी कर चुके हैं, ना जब लगता है तो वो हम सब के लिए होता है, कि रब जो है, रब हमें पता है कि पालने वाला और हर जरूरत का मांगे बगैर पूरा करने वाला, पैदा करने वाला। बहुत ज्यादा जामे लफ्ज है, इसमें बहुत ज्यादा मायने आते हैं कि हर जरूरत हमारी पूरी, हर जर्रे की, हर सेल की हमारी जो है जरूरत पूरी करने वाला है अल्लाह ताला। तो वो रब है, तो हम रब से, और बहुत ज्यादा जो दुआएं हैं वो रब्बाना से ही शुरू होती हैं, ए हमारे रब। अम, और आतिना, आतिना में दो लफ्ज हैं, आती दे, और ना हमें, ना वही जैसे रब्बाना के एंड में ना हम सबके लिए होता है, तो ना में भी हम सबके लिए, के दे हम सबको। ठीक है, जैसे कि हम कुरान में भी पढ़ते हैं ना, वो अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता, के नमाज कायम करो और दो ज़कात देने के लिए, कि हम मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि हमें दे। जब दुआ मांगी जाती है तो कुछ मांगा जाता है अल्लाह ताला से, तो उसी के लिए है कि हम अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हैं। और आती जो लफ्ज है वो 9 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर दुनिया, दुनिया में, ठीक है, दुनिया हम उर्दू में भी दुनिया लफ्ज ही इस्तेमाल करते हैं, तो दुनिया का मायने क्या है वो समझने की जरूरत है। दुनिया का मायने जो है वो नजदीक की चीज होती है। ठीक है, अकबर जैसे होता है ना, अकबर बहुत बड़ा, जैसे अल्लाह अकबर में हमने पढ़ा था कि कबीर बड़ा होता है और अकबर सबसे बड़ा होता है। तो जो कुबरा है वो उसका मोनस होता है। ठीक है, अकबर सबसे बड़ा और कुबरा उसका मोनस। ठीक है, और असगर सबसे छोटा, जैसे सगीर छोटा होता है और असगर सबसे छोटा, और सुगरा जो है वो उसका मोनस है। ठीक है, इसी तरह अदना जो है वो नजदीक होता है, और दुनिया जो है उसका मोनस है। तो दुनिया वो चीज होती है जो करीब की चीज होती है, आखिरत के मुकाबले में ना, आखिरत जो है वो दूर की चीज है और दुनिया जो है वो नजदीक की चीज है। तो दुनिया क्योंकि हमारे पास है, हमें नजर आती है, हम हमें नजदीक नजदीक है, तो इसलिए हमारी दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी होती है, बजाय आखिरत के, जो कि दूर है और हमें नजर नहीं आती और देर बाद मिलने वाली चीज है। ठीक है, तो फिर दुनिया, दुनिया में, ठीक है, फी जो है उसका मतलब में है, और अब दुनिया, दुनिया, और ये लफ्ज दुनिया जो है 115 दफा ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और हसना, हसना भलाई, ये हसन जो है ये मुजक्कर है, और हसना जो है ये मुन्नस है। ठीक है, तो आज के हमारे सबक में मुन्नस अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, कि दुनिया भी मुन्नस है और हसना भी जो है मुन्नस है। और ये 31 दफा हसना जो है वो कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और हसना जो मोनस लफ्ज है भलाई, उसकी जमा जो है हसनात। ठीक है, अलिफ ता उसके एंड पे लग जाएगा, गोलता हटा के, तो उसकी जमा बन जाएगी। ठीक है, तो अब इस दुआ का जो हिस्सा है वो हम कैसे, मतलब दुनिया में हम हसनात मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या चीज मांग रहे हैं। तो जैसे कि अक्सर दुआएं जो हैं वो रब्बाना से ही शुरू होती है, और रब की तशरीह वही है कि हर जरूरत पूरी करने वाला, तो हर जरूरत की चीज हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, और रब्बाना से ही ज्यादातर दुआएं शुरू करते हैं। ठीक है, तो दुनिया की जो हसनात हैं, दुनिया की भलाई, हसना वो चीज होती है कि जो कि ऐसी भलाई है जो कि हमारी आखिरत में भी हमें भला दे। ठीक है, दुनिया की ऐसी भलाई है जो दुनिया में तो हमें फायदा दे रही है, लेकिन वो हमारी आखिरत को भी खराब करने वाली ना हो। क्योंकि हम जब हसना कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसी चीज हो जिसका सिर्फ दुनिया में ही फायदा हो और उसकी वजह से हमारी आखिरत खराब हो रही हो। जब हसना कहा जाता है तो उसका ज्यादा जामे मानी हो जाता है, कि वो चीज ऐसी चीज कि जिसका दुनिया में भी हमें फायदा हो और आखिरत में भी उसका फायदा हो। तो हसना में जो जो दुनिया की हसनात है उनमें कोई भी चीज आ सकती है जो कि जरूरियात जिंदगी की होती है, जैसे सेहत, सेहत हो सकती है, खानदान की फलाह, के हम अपने खानदान की बेहतरी की दुआएं मांगते हैं, दुनिया में इज्जत मिलने की दुआएं मांगते हैं, माल की, दौलत की, नौकरी की, तिजारत, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह, इन सब चीजों की, मतलब ये सारी चीजें हमारी रोजमर्रा की दुआओं में शामिल होती हैं। तो ये सारी हसनात हैं जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। और
وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی حسنات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی چیز جیسے کہ مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ، اگر وہ ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہیں تو وہ حسنات میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حسنات میں وہی چیزیں ہیں، وہ مال، وہ دولت، وہ نوکری، وہ بچے جو ہماری دنیا میں تو ہمیں بھلا دے رہے ہیں، ہماری آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دیں، تو ٹھیک ہے۔ تو جب ہم حسنات مانگے تو یہ بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمارے دونوں دنیاؤں میں فائدے کی ہو، کہ اس دنیا میں بھی فائدے کی ہو، اور جو اگلی دنیا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، اس میں بھی فائدے کی ہو، تاکہ یہ ہمارے دماغ میں، ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ یہ دنیا تو وقتی ہے، اس سے تو ختم ہو جانا ہے بہت جلدی، اور جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے وہ آخرت ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی جو ہے ہماری، اس میں جو وقتی فائدہ ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیز جو ہمیں بہت، ہم اس کی دعائیں مانگتے ہیں نا کہ ہمیں بہت زیادہ جیسے بے چینی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جب وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم کچھ لمحے ہی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو مطلب انجوائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انسان ایسا ہی ہے نا کہ اس کی لذت، اس کا انجوائمنٹ کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی، اس محدود دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے اگر ہم اپنی آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو سیکریفائس کر دیں گے تو وہ obviously خسارے کا سودا ہوگا۔ تو اس لیے ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں آخرت میں نقصان دے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم احتساب بھی اپنا کریں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ہم کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور کس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں یا تمنا کر رہے ہیں، اور اگر وہ چیز ہمارے لیے دنیا میں تھوڑی بہت خوشی کا باعث ہے تو کیا وہ چیز ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ملے گی؟ اور کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں غیر شعوری طور پہ یا علم کی کمی کی وجہ سے، جس کا ہمیں دنیا میں وقتی فائدہ تو مل جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنا احتساب کرنے کے بعد، کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی بڑی دفعہ بات ہوئی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ جو ہے ہمیں خود کو پتا ہوتا ہے، کوئی دوسرا انسان ہمارے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ میں کیا اچھا کر رہا ہوں، کیا برا کر رہا ہوں۔ تھوڑا بہت اندازہ تو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو ہمارا جو ہے ہم کو خود کو ہی پتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنا احتساب سب سے اچھا ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری کیا خواہشات ہیں، کن چیزوں سے ہمیں خوشی ملتی ہے، کن چیزوں سے ہم ناخوش ہوتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں جو ہمیں خوش کرتی ہیں وہ ہماری آخرت کے لیے بھی بھلی ہیں، آخرت کے لیے بھی اچھی ہیں، تو ہمیں ان پہ قائم رہنا چاہیے، اور اگر وہ چیزیں ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہم جتنا مرضی آسائشیں حاصل کر لیں، جتنی مرضی دنیاوی کامیابی حاصل کر لیں، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے، وہ آخرت کی دنیا کا حصول، آخرت کی کامیابی کا حصول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری کوششیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوں اس دنیا میں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اس پہلے حصے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ٹھیک ہے۔ کوئی انمیوٹ کرے گا؟ عثمہ شہزاد، آپ کرو گے انمیوٹ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے عثمہ؟ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلیں میرے پیچھے پڑھیں آپ، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، آتینا، آتینا، دے ہمیں، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا، دنیا میں، دنیا میں، حسنہ، حسنہ، بھلائی، بھلائی،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम इसका अगला हिस्सा कर लेते हैं। वफिल आखिरती हसना, और आखिरत में भलाई। वाह का मतलब और, फी में पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरा, आखिरा आखिर से है, और आखिरा भी मोनस है इसका। और आखिरत, ये लफ्ज जो है 115 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और हसना वही जो पहले भी कर चुके हैं। हसन इसका मुज़क्कर है, और हसना इसका प्लूरल है, और सॉरी मोनस है। ठीक है। अब दुनिया की हसनात तो हमने देख ली है ना। अब हम ये देखेंगे आखिरत की हसनात में क्या चीजें शामिल हैं। ठीक है। आखिरत में क्या चीजें हमारे लिए भलाई का बाइस बन सकती हैं। तो उनमें यह है कि अल्लाह की खुशनुदी अगर हमें मिल जाए तो वो सबसे बड़ी हसना, सबसे बड़ी भलाई है जो आखिरत में हमें मिल सकती है। और फिर जन्नत का हसूल एक हसना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत जो है वो भी हसना है आखिरत की। और सारे घर वालों का, सारी फैमिली का जन्नत में इकट्ठे हो जाना, ये भी बहुत बड़ी हसना है। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार, दीदार का मौका और उसकी रजा। ठीक है। अल्लाह ताला का दीदार जो है वो जन्नत की जो है सबसे बड़ी जो है नेमत है। ठीक है। कि अल्लाह ताला के का दीदार इंसान को मिल जाए, तो ये जन्नत की सबसे बड़ी, आखिरत की सबसे बड़ी हसना है। और अल्लाह की रजा मिल जाए। ठीक है। तो अब हमने जो दुनिया की हसनात मांगी थी, तो उस वक्त बात की थी ना कि ऐसी हसनात मांगनी चाहिए जो कि हमें आखिरत में भी फायदा दें। तो अब हमें आखिरत की हसनात का भी पता चल गया है, तो अब हम ज्यादा अच्छा जायजा ले सकते हैं कि हम दुनिया में जो चीजें मांग रहे हैं वो ऐसी हैं जो अल्लाह की खुशनुदी भी हमें दें, और उसकी वजह से हमें जन्नत में जाने में भी आसानी हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की भी नाफरमानी नहीं हो रही वो चीज़ें हासिल करने से, या वो चीज़ें हमें मिलने से। और उसकी वजह से हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी मिलेगी। और ये कि हम सारे घर वालों को अल्लाह के और रसूल के तरीके पर लेके चल रहे हैं, कि अल्लाह ताला ने जो हमें फैमिली दी है, जो फैमिली का सुकून दिया है, औलाद दी है, सारी जो नेमतें दी हैं, वो सारी हम अच्छे तरीके से अल्लाह के दीन के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। तो इस सब चीज का जायजा लेने की जरूरत है, ताकि हम सारे घर वालों को, सारी फैमिली को इकट्ठा साथ लेके चलें, ताकि जैसे हम दुनिया में इकट्ठे होके और अच्छा वक्त गुजारते हैं, इसी तरह हम जन्नत में भी इकट्ठे होके अच्छा वक्त गुजार सकें इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए जरूरी है कि खाली खुद हम दीन को ना सीखें और उस पर अमल ना करें, बल्कि अपने घर वालों को भी साथ साथ बताएं, और घर वालों को भी साथ लेके चलें। जो नेकियां अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम कर सकते हैं या कर रहे हैं, अल्लाह की तौफीक से ही मुमकिन है। क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई नेक काम भी हम नहीं कर सकते अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक ना दे। तो अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए नेकियों की, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी औलाद के लिए भी। ठीक है। और साथ साथ उसके लिए अमली कोशिश भी करनी चाहिए कि उनको जो हमें पता है अच्छी बातें वो अपनी औलाद को भी बताएं, और अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, जो हमारे फैमिली के सारे मेंबर हैं, उन सबको भी बताएं कि अगर हमें कोई अल्लाह ताला ने भलाई दुनिया में दी है, अच्छे इल्म की शक्ल में, या किसी भी अच्छी चीज की शक्ल में जो कि हमें आखिरत में फायदा दे सके, तो हमें उसको अपने सारे जो जो हमारे प्यारे लोग हैं, जो क्योंकि फैमिली के लोग हमें सबसे प्यारे होते हैं ना, तो उन सबके साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी उस भलाई से फायदा उठा सकें, और हमें जन्नत में जो है सबका साथ नसीब हो सके, क्योंकि ये भी एक आखिरत की हसना में से एक हसना है। ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाफिल आखिराती हसना, और आखिरत में भलाई। उस्मा आप ही अनम्यूट कर लो, और इसकी भी साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी। जी। वफिल आखिराती, फिर आखिरती, और आखिरत में,
اور آخرت میں حسنہ حسنہ بھلائی، بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ فی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی، اور آخرت میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ فی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت میں بھلائی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب اس کا آخری حصہ کر لیتے ہیں اس دعا کا. وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. ٹھیک ہے. وقنا جو ہے اس میں 3 الفاظ استعمال ہوئے، مطلب 3 حروف ہیں اور 3 ہی ان کے ڈفرنٹ معنی ہیں. ٹھیک ہے. تو وا جو ہے اور کی جو ہے یہ ورب ہے، لیکن یہ ایک لفظ پر مشتمل ہے. اس کا مطلب ہے بچا اور نہ ہمیں. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ جو ہے 5 دفعہ قرآن میں آیا ہوا ہے. وقینا اور بچا ہمیں. عذاب جو اردو میں بھی عذاب کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، تو اب النار، نار جو ہے وہ آگ، اور اس سے مراد دوزخ کی آگ ہے. اور جی. اور نار جو ہے یہ 145 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس حصے پہ غور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. کیونکہ ہم جو ہیں دعا کا جو پہلا حصہ ہے اس میں تو ہم یہی مانگ رہے تھے نا کہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں ملیں، اور ایسی بھلائیاں حسنات وہ بھلائی ہیں جو ہمیں آخرت میں کامیابی، آخرت کی حسنات، آخرت کی بھلائیاں ملنے میں آسانی کریں. تو اب یہاں پہ آگ کا ذکر کیسے آ گیا ہے کہ جب ہم بھلائیاں مانگ رہے ہیں تو پھر آگ میں جانے کا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو obviously اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کوئی نیک کام کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ غلطیاں بھی کرتے ہیں. اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بہت سے گناہ بھی کرتے ہیں. تو جب مسلمان کوئی گناہ گار، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان ہے، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی جو اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں دنیا میں، اس کا کفارہ یا اس کا بدلہ اس کو دینا ہوتا ہے. اور گناہ جو ہوتے ہیں ایک طرح کی گندگی کی شکل میں ہمارے دل پہ ہوتے ہیں نا، تو دل کی صفائی، کوئی بھی گندے دل کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جو گناہوں کی گندگی ہے اس کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انصاف یہی ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ بالکل کوئی گناہ نہیں کرتا دنیا میں، بالکل ہر لحاظ سے تقویٰ کرتا ہے، بچتا ہے ہر گناہ سے، ہر غلط کام سے. تو اس کا تو حق بنتا ہے کہ وہ جنت میں جائے کسی بھی عذاب کے بغیر. لیکن جو شخص مسلمان تو ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. تو جو شخص دنیا میں مسلمان ہونے کے باوجود غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ آخرکار جنت میں جائے گا تو صحیح، لیکن بہت دیر بعد جائے گا جب وہ اپنے گناہوں کی سزا پا چکا ہوگا، اور اس کے دل سے وہ جو ہے وہ سارے گناہ کی وجہ سے جو گندگی آ گئی ہے وہ صاف ہو چکی ہوگی. تو اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ اگر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اور وہ شخص استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو دنیا میں ہی اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور صاف ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں ان میں اگر انسان صبر کر لے تو وہ بھی اکثر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی مشکل آئے تو ہمیں بہت زیادہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، بہت زیادہ شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ اس مشکل سے گزرنا چاہیے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو مشکل ہم پہ آئی ہے شاید وہ ہم نے کوئی غلط کام شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ کوئی غلطی کی ہو، تو اس کی وجہ سے ہم پہ وہ مشکل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو گند اس کی وجہ سے ہمارے دل میں آ گیا، اس کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ہر مشکل پہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ شاید یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب ہو. کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس پہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ذرا سا ایک سر میں درد بھی ہوتا ہے تو ہم ساری دنیا میں شور مچا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی مصیبت نازل ہو گئی ہے اور ہمیں ہی کیوں یہ ساری تکلیف آ گئی ہے.
تو कोई भी तकलीफ जो होती है वो मोमिन पे कोई भी तकलीफ आती है तो वो उसके गुनाहों की बख्शिश का बायस बनती है। तो किसी भी तकलीफ पे, किसी भी मुश्किल पे, किसी भी आजमाइश पे हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे किसी गुनाह की वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की सफाई कर रहे हैं, हमें ये तकलीफ दे के, हमें इस मुश्किल में डाल के। तो इसलिए हमें सब्र के साथ उससे निकलना चाहिए, सब्र के साथ उससे गुजरना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दें, ताकि आखिरत में जाके हमें आग का अजाब ना झेलना पड़े। क्योंकि अगर दुनिया में तो हम इस्तगफार और तौबा कर लेंगे तो वो एक आसान रास्ता है गुनाहों से बचने, गुनाहों की सफाई करने का। लेकिन अगर हम वो गुनाह आखिरत में ले जाएंगे तो आखिरत में हमें वो आग में से गुजरना पड़ेगा उन गुनाहों की सफाई करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन अमल है। तो इसीलिए इस दुआ के आखिरी हिस्से में ये मांगा जा रहा है कि वकीना अजाब नार, के हमें आग के अजाब से बचा, ठीक है, हमें हसनात सारी दे, दुनिया की भी आखिरत की भी। और अगर हमने कोई गलती कोताही की है जिसकी वजह से हमें अजाब की एक जरा सी कोई झोंक भी मिलने का अंदेशा है, तो अल्लाह ताला हमें उससे भी बचा, ठीक है। हमें तौफीक दे के हम दुनिया में ही अपनी गलतियों का, कोताहियों की इस्तगफार कर सकें, माफी मांग सकें, उनको किसी तरह से कॉम्पनसेट, अगर किसी इंसान की के साथ कोई ज्यादती की है तो उसको कॉम्पनसेट कर सकें, और दुनिया में जो मुश्किलात आती हैं उन पे सब्र कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम आखिरत में आग के अजाब से बच सकें, क्योंकि जो आखिरत की आग का अजाब है वो इतना सख्त है कि वो किसी की भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, कि मतलब उसमें जो है बड़े बड़े इंसान जो हैं वो बेबस हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें बचाएं उसकी शिद्दत से और उस अजाब से, ठीक है। और बाज़ औक़ात जो मौत पे मुशक्कत आती है वो भी इंसान के गुनाहों की सफाई का जरिया होती है, और कब्र की हशर की सख्तियाँ वगैरह। तो ये सारी जो सख्तियाँ मुश्किलात हैं ये हमारे गुनाहों की वजह से हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन गुनाहों से बच सकें। और अगर, क्योंकि इंसान होने की हैसियत से गलतियाँ और हम लोग करते ही रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम दुनिया में ही इस्तगफार कर लें और तौबा कर लें, ठीक है, ताकि हम बगैर आग के अजाब में, आग के पास से भी गुजरे बगैर हम जन्नत में दाखिल हो सके इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो आसान सूरत है सफाई की वो इस्तगफार है। तो इस्तगफार, हमें ये भी इल्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे और आप मासूम थे, क्योंकि अम्बिया सारे मासूम होते हैं, वो गलतियां, तो गलती बशरी गलती बहुत कम उनसे होती है, अगर वो भी तो वैसे तो होती नहीं है, लेकिन कोई गुनाह वो नहीं करते, ठीक है। अगर हो भी तो वो कोई छोटी मोटी गलती इंसान होने की हैसियत से हो सकती है, लेकिन गुनाह से दूर होते हैं सारे अंबिया कुराम। तो उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि इमामुल अंबिया, सारे नबियों के इमाम हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 से ज्यादा मर्तबा इस्तगफार करते थे, ठीक है। तो हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सारा दिन जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करते थे, और अल्लाह ताला ने उनको तो गारंटी दी हुई थी कि आपके सारे अगले और पिछले गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिए हैं, तो उसके बावजूद आप रोजाना 100 से ज्यादा मर्तबा इस्तगफार किया करते थे। तो हमारे लिए कितनी ज्यादा इस्तगफार करना मतलब बनता है कि हम तो इतने हर मिनट, हर लम्हे कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं। तो हमें कितना ज्यादा इस्तगफार करने की जरूरत है, ठीक है। तो अपना जायजा लेने की जरूरत है कि जो गलतियां हमें पता है जो शौरी तौर पे होती हैं, क्योंकि गैर शौरी गलतियों पे हम कंट्रोल तो करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बाज़ औक़ात हमारे इख्तियार में नहीं होता, कोई मुंह से गलत बात निकल जाती है, तो लेकिन उसका यही है कि जब हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांग लें, ठीक है, और इस्तगफार ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो किसी को भी माफ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहीम है, अल्लाह ताला की रहमत बेहिसाब है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इंसान अपनी गलतियों का एहसास कर ले, उनको मान ले और अल्लाह ताला से तौबा कर ले, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इस जिंदगी में ही अल्लाह ताला से तौबा कर लें, और अपने गुनाह जो हैं जिंदगी में ही अल्लाह ताला से ज्यादा माफ करवा लें, और ज्यादा से ज्यादा नेक काम कर लें, ताकि हमें आग के अजाब से बच, बचना मुमकिन हो सके, ठीक है। क्योंकि खाली दुआओं से, जैसे भी पहले भी हमने सुना था कि हमारा दीन ये नहीं कहता कि खाली तुम बैठ के दुआएं करते रहो और अमली तौर पे कुछ ना करो। हमारा दीन जो है वो दुआओं के साथ साथ अमल पे भी जोर देता है, कि हमने दुआएं तो करनी है लेकिन साथ साथ अमल भी करना है, अपने अमल को भी दुरुस्त करना है, और फिर अल्लाह ताला से दुआएं भी करनी है, और अल्लाह पे तवक्कुल भी करना है। तो अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारे अमल
کو بھی تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اب ہم اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں، وقینا عذاب النار کی۔ عظمیٰ آپ ہی انمیوٹ کر لو تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ دعا کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جی جی، وقینا، وقینا، اور بچا ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب النار، عذاب النار، عذاب سے آگ کے، عذاب سے آگ کے، وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ہماری دعا کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی اور دعا کریں گے، اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ ٹھیک ہے، مطلب اتنی زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو کی ہے۔ تو وہ دعا آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک۔ ٹھیک ہے، اور امید کرتی ہوں کہ کافی لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ہی یہ دعا زبانی آتی ہوگی، تو اس کو میک شور کریں کہ نماز کے بعد پڑھا بھی کر کے یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو آج ہم اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ مطلب اس کی اہمیت اسی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی سیدھا سیدھا یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، بلکہ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہے۔ جب ہم کسی سے کوئی پوری اس کی توجہ اپنی بات کی طرف چاہتے ہوتے ہیں تو پھر ہی ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس سے بات کرتے ہیں نا، تو اس سے ایک محبت کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہے تو وہ ایک بڑا محبت کا جسچر ہوتا ہے کہ وہ ایک تو آپ کی توجہ پوری اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے اور ایک آپ کے دل میں اس کی محبت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنے عمل سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے، پھر الفاظ سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور وصیت بھی کسی اہم بات کی ہوتی ہے نا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کی تو عام بات بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ کہا ہے تو یہ مطلب کتنی زیادہ اہم یہ بات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا، تو یہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام کے لیے بتائی ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی نماز کے بعد یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، تو اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہم جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اے اللہ جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ایک وہی جو ہم کر چکے ہیں گرامر میں بھی، ضمائر جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نی۔ ٹھیک ہے، ان جو ہے وہ مدد کر، اور نی میری۔ ٹھیک ہے، نی ہم کر چکے ہیں نا، کا یہ جو ہے تو یہ نی میری مدد کر، انی مدد کر، نی میری۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ ذکرک، اعلیٰ جو ہے اس کا مطلب ہم کافی دفعہ یہ بھی کر چکے ہیں پر، اور ذکری جو ہے یاد، ذکر سے یاد سے ہے، یا پڑھنا، دعا کرنا یا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور کا جو ہے وہ تیری۔ ٹھیک ہے، کا یہ جو ہم گرامر میں کر چکے ہیں یہ وہی والا کا ہے، ضمیر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اعلیٰ ذکری کا، تیری یاد پر۔ ٹھیک ہے، واہ کا مطلب اور شکری کا، شکر جو اردو میں بھی شکر ہوتا ہے وہ بھی عربی میں بھی یہ سیم اس کا معنی ہے شکر، اور کا تیری۔ ٹھیک ہے، تیری جو کا ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر مدد فرما۔
ٹھیک ہے، اور واحسنی عبادت ایک حسن جو ہے اچھا، جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، حسنا سے وہی حسن، حسن یہ وہی لفظ ہے، اور یہ 13 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب وہی بھلائی یا اچھی، بھلی یا اچھے طریقے سے کوئی بھی کام احسن طریقے سے جو کیا جاتا ہے وہ بہترین شکل ہوتی ہے اس کام کی، ٹھیک ہے، تو ہم بہترین اور بہت اچھے طریقے سے یہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور عبادت ایک تیری عبادت، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا میسج ہمیں دیا جا رہا ہے، کیا اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ اب یہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ بہترین طریقے سے نماز پڑھیں، لیکن کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہم فوکس کرنے کی کوشش کریں کوئی نہ کوئی خیال وہ ہمارے دل میں ڈالتا رہتا ہے، تو جتنی بھی ہم کوشش کریں ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی نماز میں ہو جاتی ہے، تو نماز کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ مدد فرما میری، تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، کہ مطلب ہم یہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اس سے بھی اچھے طریقے سے مجھے توفیق دے کے میں نماز پڑھ سکوں، کیونکہ نماز میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر کے جو اگلی نماز ہم پڑھیں وہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو یہ اس دعا کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کے تجھے یاد کرنا نہ بھول جاؤں، تجھے تیرا شکر ادا کرنا نہ بھول جاؤں، اور اگلی نماز پڑھنا نہ بھول جاؤں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق اس میں مانگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ذکر ہوتا ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر، مطلب کوئی دعا پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، نماز بھی ذکر کا ہی ایک حصہ ہے، تو ذکر پھر زیادہ اللہ تعالیٰ، جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آ جائے گا، اور جو دنیا ہے وہ دنیا کے کام جو ہیں یہ ہمیں ہر وقت اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دنیا کے کاموں میں لگ کے سب سے پہلی چیز جو ہمیں بھولتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، کیونکہ ہماری زبان ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کے جملے بولنے میں لگی رہتی ہے، لیکن جو چیز ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسی کیفیت نہ لائیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہمارے ذہن سے نکل جائے، اور جو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، شکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شکر خالی زبان سے نہیں ہوتا، انسان کے عمل سے بھی شکر کا اظہار ہوتا ہے، کہ نہ صرف ہمارے زبان پہ اللہ کا شکر رہے اور ہمارے دل میں بھی شکر گزاری ہو، اور وہ ہمارے عمل میں بھی نظر آئے، ٹھیک ہے۔ عمل میں شکر اس وقت ہی آتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں بھی اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور ہم دل میں سے بھی اس کے شکر گزار ہوں، اور ہماری زبان پہ بھی یہ کلمات رہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور جب ہمارے عمل میں اور ہمارے دل میں بھی اللہ کا شکر ہوگا، تو جب ہماری زبان سے شکر کے کلمات نکلیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ پر اثر ہوں گے، ان میں بھی بہت زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ جو چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ جب زبان پہ آئے تو وہ بہت زیادہ اس پہ اثر شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے دل میں شکر نہیں ہے، ہمارے عمل میں شکر نہیں ہے، تو ہم زبان سے جتنا مرضی شکر کرتے رہیں اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اچھی عبادت کیسی ہو سکتی ہے کہ مطلب ہم نماز ایسے نہ پڑھیں کہ ہمیں کسی چیز کا نہ پتا ہو، ہم ایک روٹین میں رٹی رٹائی، اور جیسے اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے کہ ہم ایک عمل کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا اس کا مفہوم ہے، کیا ہم کہہ رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، سستی سے بس ایک فرض ادا کر رہے ہیں، تو ایسی عبادت نہ کریں، اچھے طریقے سے احسن عبادت کریں، اور احسن عبادت وہ ہوتی ہے کہ ہمیں شعوری طور پہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی بڑائی کا احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے، اور پھر جو کلمات ہماری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا کیا مفہوم ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کلمات کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ ان کا صحیح مفہوم جو ہے اس کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری احسن عبادات میں کوئی بھی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ
احسن طریقے سے کر سکیں. تو یہ دعا میں ہم یہی کچھ مانگ رہے ہیں کہ اور کوئی بھی کام اللہ کی توفیق اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایون عبادات بھی، ایون کوئی نیک کام بھی، جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دیتے ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے. ہمیں جیسے ہم ہدایت بھی پیچھے مانگی ہے جو سورہ فاتحہ ہم نے کی ہے اس میں. تو کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، سارے کام جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر کام کے لیے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام کرنے کا بھی ارادہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہماری، تاکہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے اس کو عملی جامہ بھی پہنا سکیں اور اس نیک کام کو کر سکیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے. تو اس لیے احسن عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہمیں چاہیے. تو یہ اس کے لیے اپنا احتساب کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ کیسی کرتے ہیں، اس میں ہماری کتنی کوشش شامل ہوتی ہے، کتنی ہم احساس کے ساتھ کرتے ہیں، اور کتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہترین سے بہترین کر سکیں. اس کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرنے میں ہماری زبان مشغول رہتی ہے، اور کتنا زیادہ شکر گزاری کے جذبات ہمارے دل میں موجود ہیں. تو اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر جو اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کوئی پلان بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا کر کے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہے ان کو بھی ہم پڑھیں، ان پہ بھی غور کریں، قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھیں. تو اس سے یہ کہ ہمیں صحیح علم بھی ملتا ہے، کیونکہ جب ہمیں صحیح علم حاصل ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل میں شکر گزاری بھی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جس شخص کو علم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ شکر گزاری بھی نہیں کر سکتا. تو اصل شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو اور علم میں بہترین علم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، قرآن کا علم ہے. تو الحمدللہ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے بات کی ہے اس کو سمجھ سکیں، اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کوشش کو جاری رکھنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تاکہ ہم سب مل کے دنیا کی حسنات سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور آخرت میں بھی سب لوگ اکٹھے ہو سکیں اور آخرت کی حسنات بھی ہمیں مل سکیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو کون انمیوٹ کرے گا؟ راجدہ آپ کرو گے پریکٹس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں اس دعا کی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ اللہم، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، اعنی، اعنی، مدد فرما میری، مدد فرما میری، علی ذکرک، علی ذکرک، تیری یاد کرنے پر، تیری یاد کرنے پر، و شکرک، و شکرک، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اللہم اعنی، اللہم اعنی، اے اللہ مدد فرما میری، اے اللہ مدد فرما میری، علی ذکرک و شکرک، علی ذکرک و شکرک، تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر، تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ آمین۔ جی الحمدللہ ہمارا قرآن کا پارٹ ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گرامر کا شروع کرتے ہیں۔ ابھی اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے اس کے بارے میں تو کر سکتے ہیں، جتنی دیر میں دوسری فائل شیئر کرتی ہوں جو کہ ہمارا گرامر کا پارٹ ہے۔ یہ والی دعاؤں میں کرتے ہیں نا یہ ہاں ویسے؟ یہ نماز کے بعد، یہ نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے۔ جی، یہ کہ جب ہم تسبیح یاد کر لیتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اس میں۔ مطلب نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہو۔ جی ٹھیک ہے، جی۔ تو الحمدللہ ہمارا 10B گرامر کا 10واں سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ ہاف وے ہم آ گئے اپنے کورس میں۔ 20 اس کی کلاسز، 20 لیسن ہے، تو 10 لیسن ہو جائیں گے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ 10 لیسنز کے بعد ہر 5 لیسن کے بعد ایک کوئز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوتی ہوں۔ تو یہ جو 5 لیسنز اب ہو گئے 6 سے لے کے 10 تک، تو اس کے بعد بھی میں ایک کوئز شیئر کروں گی جس میں سے یہ سارے 6 سے لے کے 10 تک جو لیسن ہیں ان کے کوسچنز ہوں گے، تو تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے ان سب کی۔ تو کوشش کرے گا کہ اس کو اٹیمپٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ ہمارا جو ہے علم پختہ ہوگا اور اتنی زیادہ سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو گرامر میں پچھلے ہفتے ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا، تو اس ہفتے بھی اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ جتنی زیادہ ان چیزوں کی پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ وہ پختہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو گرامر جو ہے ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹی پی آئی جو ہے وہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ٹی پی آئی کے ساتھ اشاروں کے ساتھ کرنی ہے گرامر، تاکہ ہمیں زیادہ سمجھ آئے اور زیادہ دیر تک ہمیں وہ چیز یاد رہے۔ ٹھیک ہے، اور پہلے تھوڑا سا پیچھے ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے، اسم بھی ہم تھوڑا بہت اسم کو بھی جان چکے ہیں کہ اسم جو ہے کسی چیز کا یا جگہ کا نام ہوتا ہے یا کسی صفت کا نام ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں ال لگا ہوتا ہے یا اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے، ان ہوتا ہے، یا اس کے اگر جمع کا اسم ہو تو اس کے اینڈ پہ ون، ین، واو، نون، یا نون، الف، تا، ان میں سے کوئی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فعل وہ ہوتا ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حرف جو ہوتا ہے، جو چیز اسم نہیں ہوتی اور فعل نہیں ہوتی، وہ حرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی آسان پہچان یہی ہے کہ نہ وہ اسم ہوگا نہ فعل ہوگا، وہ حرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آتا ہے اور ان سے جملہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو ہمارا فعل شروع ہوا ہوا، اسم اور حرف ہم پہلے کور کر چکے ہیں، تو اب ہم فعل پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو فعل ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں اکثر فعل جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ فعلا، تو فعلا کے پیٹرن، فعلا کا ایک ہم نے فارمولا بنایا تھا اور اسی پہ ہم نے سارے جو فعل ہیں وہ پٹ کیے تھے جو ہم نے پچھلے دفعہ کیے تھے۔ فعلا کیا تھا، فتح کیا تھا، نصرہ اور ضربہ۔ ٹھیک ہے، مطلب سوری، یہ جو ہے اس پیٹرن پہ یہ بنتے ہیں: فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ۔ ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں جو فعل ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، جو ٹینسز جسے کہتے ہیں انگلش میں۔ ٹھیک ہے، تو انگلش اور اردو میں تو جیسے پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں صرف 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں۔ فعل ماضی ہوتا ہے جو کہ پاسٹ ٹینس یا پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے، کہ جو کہ کام ہو چکا ہے، ماضی میں گزر چکا ہے، اور فعل مضارع ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں جو ہوتا ہے وہ فیوچر کا بھی آ جاتا ہے اور پریزنٹ کا بھی آ جاتا ہے، کہ جو کام ابھی ہو رہا ہے وہ بھی فعل مضارع میں ہوگا، اور جو مستقبل میں جا کے ہوگا وہ بھی فعل مضارع میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عربی میں ان دونوں حالتوں کے لیے، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، ایک ہی فعل، ایک ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پھر جملے کے مطابق ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فیوچر
की बात हो रही है या कि मौजूदा प्रेजेंट की बात हो रही है। तो अभी हम जो है फेल माजी पे हैं, जो कि हो चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट टेंस है। और ठीक है, हमने जो इसका फॉर्मूला बनाया था फ़ाला का, कि फ़ाला उसने किया, फ़ालू, फ़ाला के एंड में वाव अलिफ लग गया तो वो फ़ालू हो गया, उन सब ने किया, जमा उसका बन गया। फ़ालता, अगर उसके एंड में ता पे जबर लग जाएगी तो आपने किया, और उस जबर की बजाय पेश होगी फ़ालतू, तो वो मैंने किया हो जाएगा। और अगर अगर फ़ाला के एंड पे तुम लग जाएगा तो वो जमा हो जाएगा ता का, कि फाल तुम आप सब ने किया। और अगर उसके एंड पे ना लग जाएगा फाल ना, तो हम सब ने किया। ठीक है, और इस नमूनों की जो अल्फाज हैं वो तकरीबन 9,000 अल्फाज जो हैं इस नमूने पे जो है ना कुरान में आए हुए हैं। ठीक है, और ये जैसे कि हमने इसम या हर्फ के साथ, जब हमने इसम और हरूफ किए थे तो उसमें ये किया था ना, का जी कुम ना। ठीक है, याद होगा सबको कि का जो था वो आपके लिए, जी मेरे लिए, कुम आप सबके लिए, ना हम सबके लिए। तो फेल में जब हमने किया है तो वो फाल फालता तू तुम ना हो गया। ठीक है, वो जो का जी कुम ना था वो ता तू तुम ना में चेंज हो गया है। ठीक है, और ये हमने क्वेश्चन किए थे कुछ, जो कि पिछले हफ्ते हम कर चुके हैं। हल फाला, नाम फाला, क्या उसने किया, हाँ उसने किया। ठीक है, और हल फालू, क्या उन सब ने किया, तो उसका जवाब होगा नाम फालू, हाँ उन सब ने किया। फिर अगर हल फालता, क्या आपने किया, नाम फालतू, हाँ मैंने किया। ता अगर क्वेश्चन में होगा तो तू आंसर में होगा। और हल फालतुम, क्या आप सब ने किया, तो नाम फालना, हाँ हम सब ने किया। जब तुम होगा क्वेश्चन में तो ना होगा आंसर में। ठीक है, तो ये हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। तो आज का सबक जो है उसमें हम 4 मजीद अल्फाज जो है वो करेंगे, जो कि फेल हैं, उनको कवर करेंगे। और इसी फॉर्मूला जो हमने बनाया था फ़ाला का, उसके अंदर ही इनको फिट करेंगे। जैसे फा आइन लाम था, उसकी जगह नून नासारा, नासारा जिसका मतलब है मदद की उसने, और फिर उसको लगा के वो सेम पैटर्न पे बनाएंगे। और फिर खाला का, पैदा किया उसने, खालाम काफ जो है, फा आला, वो जो 3 हरूफ है, फा आला, वो उसकी जगह खाला का, तो नया लफ्ज बन गया खाला का, पैदा किया उसने। फिर आबादा, आइन बादाल, इबादत की उसने। जकारा, याद किया उसने। ठीक है, जैसे पहले भी बात हुई थी कि अरबी के अल्फाज जो हैं वो मेनली जो ज्यादातर हैं वो 3 रूट वर्ड्स जो होते हैं उनसे मिलके बनते हैं। तो ये जो 3 हरूफ हैं इनसे मिलके ही वर्ब भी बनते हैं। तो उनका हमने फॉर्मूला बना लिया है, तो उनसे हम उसकी पूरी गर्दान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको फॉर्मूला आ गया है उसका, तो कोई भी हर्फ आपको मिलेगा तो आप उसको लगा के जो है उसकी पूरी गर्दान बना सकते हैं। ठीक है, तो यही अरबी की खूबसूरती है कि जब आपको एक लफ्ज आ जाता है और उसका मतलब पूरा फॉर्मूला आ जाता है, तो आपकी वोकैबुलरी में एक लफ्ज का इजाफा नहीं होता, आपकी वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा अल्फाज का इजाफा हो जाता है। कि जैसे आपको वो फाला का पूरा पैटर्न पता है, तो अब अगर आपको एक नया लफ्ज आपने सीख लिया है, नसारा उसने मदद की, तो नसारा उस फॉर्मूले में लगा के आपको पूरे वो जो 6 अल्फाज जो हैं, आपकी वोकैबुलरी जो है उसमें एक लफ्ज का इजाफा नहीं हुआ है, आपकी वोकैबुलरी में 6 अल्फाज का इजाफा हो गया है, क्योंकि आपने उसको उस पैटर्न पे सबको कर लिया है, और आपने खुद से 6 नए अल्फाज बना लिए हैं। ठीक है, तो अरबी जुबान की यही खूबसूरती है। इसीलिए जैसे शुरू में भी बात हुई थी कि अरबी कुरान जो सीखना है वो आसान है, अल्लाह ताला ने इसको आसान बनाया है। सिर्फ ये कि हमें सही डायरेक्शन पे जाने की और सही तरीके से इसको सीखने की जरूरत है। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, जैसे अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मेरी तरफ एक कदम चलोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊंगा, तो अगर हम एक कदम अल्लाह के दीन को सीखने के लिए उठाएंगे तो अल्लाह ताला 10 कदम हमारी तरफ आएंगे और हमारे लिए 10 टाइम्स आसानियां पैदा कर देंगे। तो बात यही है कि हम कोशिश करना फर्ज है, कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला की मदद नहीं होगी। दुआएं करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन खाली दुआओं से भी काम नहीं हो सकता। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा अकीदा है कि दुआ के साथ साथ अमल की भी जरूरत है। ठीक है, इसलिए दुआ भी साथ साथ करनी है और अमल भी साथ साथ करना है और कोशिश भी साथ साथ करनी है, फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो आज हमारा लफ्ज भी वही है, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की। ठीक है, तो इसका हम पूरा टेबल इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफा।
नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, फिर नसरता ता जबर लग जाएगी उसके आगे, तो नसरता आपने मदद की, नसर तू आ जाएगा, तो ता तू तुम ना जो था वो लगा के मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, और नसर ना हम सब ने मदद की। ठीक है, अब कौन प्रैक्टिस करेगा इसके साथ? खालदा शबीर आप करोगे अगर खतीजा करना चाह रही है, या खालदा? जी मैं करती हूँ। अस्सलाम चलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो आप खतीजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, चले इसकी प्रैक्टिस करें। जी। नसरा उसने मदद की, नासरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की। नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है, एक दफा फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नसरा उसने मदद की, नासरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की। नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है, एक दफा हम उर्दू के बगैर खाली अरबी की प्रैक्टिस कर लेते हैं इशारों के साथ। ठीक है, नसरा नसरू, नसरा नसरू, नसरता नसरतू, नसरता नसरतू, नसर तुम नसरना। नसर तुम नसरना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पीछे हमने किए थे ना हल फाला, तो हम इसमें हल नसरा अगर कर देंगे तो क्या उसने मदद की हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसके साथ एक और लगा देंगे कि किसी का नाम भी लगा देंगे, जैदुन हल नसरा जैद, उनके क्या जैद ने मदद उसकी मदद की। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो हमारा जुमला एक नाम भी साथ, क्योंकि जब मदद हो तो किसी इंसान का भी नाम आता है ना उसमें, तो जब असल हालत में जैद का जिक्र करेंगे तो जैदुन होगा। ठीक है, उस पे दो पेश होंगे। लेकिन जब हम उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि ऑब्जेक्ट के जिसकी मदद हो रही है, कि उसने जैद की मदद की, तो जैद की मदद हो रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है तो उसकी जो दो पेश है वो दो जबर में बदल जाती है। ठीक है, तो हम जब जुमले में इसको लाएंगे जैद जैदुन को, असल हालत में जैदुन होगा, लेकिन जब वो जुमले में आएगा तो वो जैदन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जुमले में इसको जैदन लेके आएंगे। तो हल नसरा जैदन, क्या उसने मदद की जैद की। ठीक है, और फिर इसका जवाब ये होगा नाम नसरा जैदन, हाँ उसने मदद की जैद की। ठीक है, हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की, तो इसका जवाब भी हल नसरू जैदन, हाँ उन सब ने मदद की जैद की। ठीक है, और फिर उसके जो ता तू तुम ना लगेगा, तो हल नसरता जैदन, क्या आपने मदद की जैद की, तो नाम नसर तू जैदन, हाँ मैंने मदद की जैद की। और हल नसर तुम जैदन, क्या आप सब ने मदद की जैद की, नाम नसर ना जैदन, हाँ हम सब ने मदद की जैद की। ठीक है, तो इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। खतीजा आप ही अनम्यूट कर लो। तो अब पैटर्न तो पता चल गया है, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप उसके आंसर देना। ठीक है, हल ठीक है। नसारा जैदन, नाम नसरा जैदन, या शाबाश, हल नसरू जैदन, नाम नसरू जैदन, जी शाबाश, हल नसरता जैदन, नाम नसरतु जैदन, हल नसर तुम जैदन,
नाम नसरना ज़ैदन। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ लग गई होगी सबको। तो इसके बाद हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो खलक़ा, खलक़ा उसने पैदा किया, ठीक है, और खलक़ू उन सब ने पैदा किया, ठीक है। तो इसके जब बाकी ता, तू, तुम, ना के साथ जो होंगे, खलक़ता आपने पैदा किया, खलक़तू मैंने पैदा किया, खलक़तुम आप सब ने पैदा किया, खलक़ना हम सब ने पैदा किया, ठीक है। ये सिर्फ उस पैटर्न पे लाने के लिए, नहीं तो पैदा करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको ये सारे अल्फाज को कर रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कि पैदा करने का इख्तियार अल्लाह ताला के पास ही है। तो इसके जुमले में हम शैउन, जैसे उसमें ज़ैदुन डाला था, तो उसमें शैउन डाल देते हैं। असल हालत शैउन होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की असल हालत शैउन होती है, दो पेश होती है। लेकिन जब उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे कि एक जिस पे काम हो रहा है, जैसे ज़ैद पर काम हो रहा था, तो उसको ज़ैदन बना दिया था। अब शैअन कोई भी चीज़ है ना, कि खलाका की बात है, तो खलाका जब पैदा किया जाता है तो किसी चीज़ को पैदा किया जाता है, तो इसलिए शैउन हम लगा रहे हैं, तो शैउन जो है शैअन में आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो इसलिए जब हल खलाका शैअन आएगा, क्या उसने कुछ पैदा किया, तो एक्सक्यूज मी, तो हम इसके जवाब में माँ लगाएंगे। माँ का जैसे हमने पढ़ा था कि इसका मतलब काफी होते हैं, जो भी होता है, और माँ जो है उसका एक मतलब नहीं भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं के मायने में आ रहा है, माँ खलका शैअन, नहीं उसने नहीं पैदा किया कोई 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 कुछ भी कोई चीज। तो एक तरह के नहीं के जो सेंस में जवाब आएगा इसका, इसका नाम में नहीं आएगा, क्योंकि पैदा करने वाली अल्लाह ताला की जात ही है, तो कोई और इंसान कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। तो इसलिए हम ये जो जुमले हैं खलका के, इनमें नाम की बजाय माँ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि नहीं उन्होंने कुछ, उसने कुछ पैदा नहीं किया, या किसी और ने कुछ पैदा नहीं किया, क्योंकि पैदा करना सिर्फ अल्लाह ताला का इख्तियार है। तो हल खलका शैअन क्या उसने कुछ पैदा किया, तो माँ खलका शैअन नहीं उसने कुछ पैदा नहीं किया। हल खलकू शैअन क्या उन सब ने कुछ पैदा किया है, तो माँ खलकू शैअन नहीं उन सब ने कुछ पैदा नहीं किया। और इसी तरह हल खलकता शैअन क्या आपने कुछ पैदा किया है, तो माँ खलकतू शैअन नहीं मैंने कुछ पैदा नहीं किया है। हल खलकतुम शैअन क्या आप सब ने कुछ पैदा किया है, तो इसका जवाब होगा माँ खलकना शैअन नहीं हम सब ने कुछ पैदा नहीं किया है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले खलाका के टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। रुसा आप करोगे? रुसा चले, रुसा म्यूट नहीं कर रही, तो किश्वर, अकरम, भाभी रानी आप करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है? क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं खलाका की, फिर इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। खलाका उसने पैदा किया, खालाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। ठीक है। एक दफा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं, खलाका उसने पैदा किया, खालाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया,
खलकना हम सब ने पैदा किया। ठीक है, अब इशारों के साथ खाली इसकी अरबी की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफा। खलका, खलकू, खलका खलकू, खलकता, खलकतू, खलकता खलकतू, खलकतुम, खलकना। खलकतुम खलकना। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जी। हल खलाका शैअन, मा खलका शैअन, हल खलाकू शैअन। मा खलकू शैअन, जी माशाल्लाह। हल खलकता शैअन, हल खलकता शैअन, हल मा खलकतु शैअन, मा खलकतू शैअन। हल खलकतुम शैअन। मा खलकना शैअन। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मा खलकना शैअन। ठीक है, हम सब ने कुछ पैदा नहीं किया। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खलका का भी हो गया है। तो अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो ज़करा, उसने जिक्र किया। आज हमारे कुरान पाठ में भी ज़करा आया था, जिक्र करना या याद करना। ठीक है, तो इसका पूरा टेबल है। ज़करा, उसने जिक्र किया। ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करतु, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। करना, हम सब ने जिक्र किया। ठीक है, तो ये हमारा ज़ाकरा का टेबल है और साथ ही आबदा का टेबल है जो कि हमारा आखिरी लफ्ज़ है। आबदा, उसने इबादत की। आबदू, उन सब ने इबादत की। आबत्ता, आपने इबादत की। आबत्तू, मैंने इबादत की। आबत्तुम, आप सब ने इबादत की। आबदना, हम सब ने इबादत की। ठीक है, उसी पैटर्न पे हमारे जो हम दो अल्फाज पहले कर चुके हैं उसी पे ये दोनों भी हैं जिनके टेबल हैं। तो इन दोनों की हम एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इसकी समझ आ रही होगी। बहुत आसान है, बस ये कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगी ये पक्का होता जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा कंसंट्रेशन होगी। और साथ साथ जैसे कि कुरान में जब ये अल्फाज आते हैं तो उन पे गौर फिक्र होगा तो इंशाल्लाह ताला हम सबको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मायरा उमर आप अनम्यूट करोगे प्रैक्टिस के लिए। मायरा उमर अनम्यूट नहीं कर रही तो चले आयशा। आयशा आप करोगे। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इन दोनों की, ज़करा और आबदा की। ठीक है, ज़करा, ठीक है। उसने जिक्र किया। ज़ाकरा, उसने जिक्र किया। ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करतू, मैंने जिक्र किया। ज़करतु, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। ठीक है, एक दफा फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़करा, उसने जिक्र किया। ज़करा, उसने जिक्र किया। ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करतू, मैंने जिक्र किया। ज़करतु, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। ठीक है, अब इसकी आबदा की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आबदा, उसने इबादत की। आबदा, उसने इबादत की। आबादू, उन सब ने इबादत की। आबादू, उन सब ने इबादत की। आबत्ता, आपने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। आबत्तू, मैंने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। आबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की।
अबदना हम सब ने इबादत की। ठीक है, आबादा उसने इबादत की, आबादा उसने इबादत की। आबादू उन सब ने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की। आबत्ता आपने इबादत की, अबदता आपने इबादत की। आबत्तू मैंने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की। आबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की। आबदना हम सब ने इबादत की। अबदना हम सब ने इबादत की। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रामर का सबक ख़त्म हो गया है, तो अब हम नुक्ता तालीम ले लेते हैं। ठीक है, और नुक्ता तालीम में जो हमारा जो है यही है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बार बार इसको रिपीट करेंगे। इसमें मैंने आपको एक बुक भी शेयर की थी, व्हाट्सएप पे पीडीएफ उसका शेयर किया था। तो उसके एंड पे एक शीट भी है जो मैंने आपसे सेपरेट शेयर की थी, उसमें सारे अल्फाज लिखे हुए हैं। जो जो अल्फाज आप इस कोर्स में सीख रहे हैं वो सारे अल्फाज मायने के साथ लिखे हुए हैं। तो आपको मैंने पहले भी बोला था कि इसको अगर आप सेपरेट इस शीट को खाली पूरी किताब को चाहे ना करवाएं प्रिंट, उस खाली शीट को प्रिंट करवा लें और उसको अपने पास रख लें, और उसको अगर दिन में जब भी मौका मिले अपनी जेब में डाल लें, तो उसको 4-5 दफा अगर रोज दोहराएं तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा आपको जो अल्फाज आपने सीखे हैं वो आपको याद रहेंगे और आपकी सीखने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम पिछला सबक जो हमें सबको अगर याद होता है तो अगला सबक याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसको हेल्प करता है कि एक तो हमें पढ़ने की आदत हो चुकी होती है कि अगर हम रूटीन से अपना होमवर्क कर रहे हैं, पिछला सबक पढ़ रहे हैं, तो एक तो हमें आदत हो जाती है उसको पढ़ने की, और दूसरा ये कि वो मिलता जुलता होता है कि उससे ही एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ा जाता है ना। तो अगर हमने पिछली सीढ़ियां मिस कर दी हैं तो अगली सीढ़ियां हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। और शैतान जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि हमें भुला दे, हमें मतलब किसी और तरफ हमारा ध्यान बांट दे। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम शैतान से, जो हमारी जो बड़ा हमारा दुश्मन है बहुत बड़ा, उससे भी मुहतात रहें और उससे बचाव की दुआएं भी करते रहें। और जो हमें होमवर्क मिलता है, जो हम नई चीज हर हफ्ते सीखते हैं, उसको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें ताकि वो हमारा पक्का हो जाए। क्योंकि ये सारी चीजें वही हैं जो हम सबको जुबानी आती हैं। तो बस जरूरत इस बात की है कि इनके मायने को हम याद करने की कोशिश करें और इनके मफहूम को, इनके मतलब को समझने की कोशिश करें, ताकि जब भी हम ये कलमात अपने जुबान से अदा करें तो पूरे मायने, पूरे फहम के साथ उनको अदा करें। तो कोशिश करें कि अगर आपने वो शीट कॉपी नहीं की है, प्रिंट नहीं की है, तो उसको प्रिंट करवा लें और उसको रख लें, क्योंकि उसमें सारे अल्फाज लिखे हुए हैं। तो आपको एक जगह सारे अल्फाज मिल जाएंगे तो आपको रिवाइज करना आसान होगा। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा आपके साथ शेयर कर दूंगी उस शीट को जिस पे सारे अल्फाज लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने करवा ली होगी पहले। अगर नहीं किसी वजह से करवाई भी प्रिंट, तो उसको प्रिंट करवा के रख लें और जितना ज्यादा उनको पढ़ सकें, जब भी टाइम मिले तो उनको पढ़ें, ताकि जो जो आपने याद किया वो आपका रिवाइज होता रहे। ठीक है, और इस सबक के एंड पे 116 हमारे अल्फाज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस बैटरी को देखें तो हमारी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह, 30,000 तक पहुंचने वाली है। और हमारा टारगेट था कि हमने 40,000 अल्फाज जो है इस कोर्स में कवर करने हैं। तो हमारा थोड़ा सा टारगेट रह गया है, तो अभी 10 हमारे लेसन रहते हैं। हाफ कोर्स हुआ है और हमारा हाफ से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी हमारी हो गई है चार्ज। और हमने इधर रुकना नहीं है, हमने पूरे कुरान के अल्फाज को समझने की कोशिश करनी है, ताकि अल्लाह ताला की किताब को अच्छे तरीके से समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि अपने सारे होमवर्क टाइम पे करें और अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं मांगे, अपने लिए भी दुआएं मांगे और अपने सारे साथियों के लिए भी दुआएं मांगे। ठीक है, रब्बी ज़िदनी इल्मा बहुत खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है इल्म में इजाफे के लिए। तो इसको पढ़ना कभी ना भूलें और जो जो कुछ सीखा है वो दूसरों को भी सिखाएं, ताकि क्योंकि जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा हमें खुद ही होता है कि हमारा अपना इल्म पुख्ता होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा या कोई भी बहन भाई घर में है तो उसको जो कुछ सीखा है उसके साथ शेयर करें। ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने की, उसको समझने की, उस पर गौर करने की, उसको याद करने की, उस पर अमल करने की और उसको फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।